Hello mga hermanos at hermanas. Magandang araw po sa inyong lahat. It is truly a great joy and privilege to celebrate this occasion with all of you mga hermanos at hermanas. Although I'm not be able to be with you in person dahil po ako ay kasalukuyang sa bakasyon. Makita niyo naman po. Ayan. Nasa Palawan po tayo ngayon. At abala rin po ako sa mga personal na gawain. I would like to share a few words from my heart through this video. Lalo na po sa ating mga kabataan, mga kapatiran, at sa inyong lahat mga hermanos at hermanas. Praise the Lord! Maligayang bati po sa ating lahat at happy church anniversary sa ating sentro Rayos Tilawag, Apagbiagan. Naragsak nga anibersaryo kakabsat. Kahit kulang nga ibingay, iti pudot, iti panagyaman, kinaragsak ko, manipod iti ilaw ng kaharian ng langit, United Arab Emirates Chapter. Anak kay bilangak, kas maysa nga miyembro ita. Bagamat ako po ay hindi nakadalo sa inyo in person, but being here today, whether online or in person, I feel right at home because home is where God's presence is. Today, we are not just celebrating numbers. Hindi lang ito tungkol sa kung ilang taon na po tayo. Iti panagselebrar tayo ket panangipateg ken panangted ti gloria ti Apo. Sapay kuma, tadaytoy nga okasyon ket agbalin a pamati, panagyaman, ken panagpanpanunot. Iti kinamaayat, iti maysa ken maysa. Let me start by saying, I am who I am today because of God and because of the church He used to shape me as a person. Sakbay nga nagbalinak akas maysa nga inhinyero nga trabaho ija abroad. Dati akmet lang nga ubing kay nagtutubo iti simbaan. Maraming pagkakataon din noon na hindi ko alam ang direksyon ng aking buhay, mga hermanos at hermanas. I struggled with insecurities, doubts, and fear. Ngem ni Apo, babaen ti simbaan, ken dagiti tattao, anang ibingay, iti ayat ken pamatida, na ipundar ti biag ko ken Kristo. I served before as FYS President, iti may sa sentro tayo, Sadyay Salinas, Sentro Silaw Tibiag. And now, I continue to serve in the United Arab Emirates. Through these seasons, I've learned this truth, mga hermanos at hermanas. Serving God is not a pace, it's a calling. Saan a panagsang at laeng ti panagserbi? It's a lifelong purpose. Kaya po sa lahat ng narito ngayon, mga nanay, tatay, kabataan, young professionals, at mga lolo't lola. Your presence matters. Your faith matters. And you matters, mga hermanos at hermanas. If you feel unseen, even if your contribution is silent, ni Apo Diyos ti makakita. And He sees more than anyone else does. He honors every prayer, every tear, every act of obedience. Now, allow me to speak from my heart to our beloved youth. You are not just the future of the church, mga kabataang espiritista. Kayo po ang mukha ng ating simbahan ngayon. Da kayo, ti rupa, ti simbaan, ti unyon, espiritista, hermanos at hermanas. Don't say, bata pa ako. Don't wait until you are older, richer, or more confident. God doesn't use perfect people. He uses willing hearts, mga hermanos at hermanas. Ti kayat ti Apo, ket puso, abukod ken kuana. Awan, ti edad, lugar, ken estado ti biag nga makapalaped kadayta. I know the pressure is real. Social media tells you to chase fame. The world
tells you to chase success. Ngem sapay kuma nga amum daytoy. Success without purpose is empty, and purpose without God is meaningless. Agadal kayo, mangge kayo tipanggep mga hermanos at hermanas nga kabataan. Be excellent, but never forget, mas importante po ang kalooban ng Diyos kaysa sa kasikatan. Mas matibay ang pundasyon ng buhay kung si Kristo ang nasa sentro ng ating buhay. Adda kada kayo iti pag-asa ti simbaan. Kaya habang kabataan pa kayo, get involved. Sumali ka, maglingkod, magpray, magtanong, at magpaturo. Ag-volunteer ka, ag-serbi ka, even when it's uncomfortable, even when no one is watching. God sees your heart, mga hermanos at hermanas. So, to our youth leaders, parents, mentors, agpatuloy kayo, iti panang subot kadagiti agtutubo. Huwag kayong magsawa. Your mentoring is planting seeds that will grow into spiritual giants, mga hermanos at hermanas. So, to all the leaders and adults in this church, we are not here to build our own names. We are here to raise the next generation and leave a legacy of faith. Agtaray tayo nga awan ti gloria, ti bagbagi, ti pateg, maipasa, ti apoy, ti pamati, mga hermanos at hermanas. As I look back the years I serve at home and abroad, I hold on to this verse from 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Sabi po dito, therefore, my beloved brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, magpakatatag kayo, huwag matinag, at laging maging masigasig sa gawain ng Panginoon. Yamang alam ninyo na hindi masasayang ang iyong pagpapagal sa Kanya. Isu ay ayatek nga kakabsat, agtalged kayo, ken agserbi kadagiti aramid ti Apo. Awan ti mapukaw aragsak ti aramid anaited ken kuana. Kakabsat, your labor is not in vain. Amin arigrigat, prayers, sacrifices, time, tears is worth it. Daytoy apagsimsimbaan tayo, pagtataingan ti pamati, ti panagkakaysa ken ti misyon ni Apo. So today, let this be more than a celebration. Let this be a recommitment, panagbabalik, wenno panagsubli ti puso kadagiti aramid ti Apo. Panagserbi ana ornos, panangiturong iti mas adupay nga agtutubo. Let us dream bigger. Maglingkod tayo ng mas malalim. Agpatingga tayo ken Apo iti kinatibker. From the bottom of my heart, hermanos and hermanas, I thank God for all of you. Agyamanak kada kayo amin. Agyamanak iti Apo, taiso tinang ipundar kadaytoy nga kapilya tayo. And even though we are scattered all around the world, Philippines man, abroad man, or anywhere, we are one family, one body, one purpose, under one name, Jesus Christ. So, ulitek manen, hermanos at hermanas, happy anniversary. Naragsak a panagsasao. Maligayang anniversaryo po sa inyong lahat. To God be all the glory forever and ever. Amen. Agyamanak, iting kayo nga panagdengeg iti speech ko. Good day, everyone.